Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini hari Selasa malam Rabu kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid wal Aqidah dari pembahasan kitab penjelasan dari Kitab Tauhid, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang ke-6 tentang permasalahan pengharaman dan masuk kepada perkara kesyirikan mereka orang-orang yang menggantung jimat-jimat di leher mereka dan di tangan-tangan mereka. Maka telah kita selesaikan bab ini dan dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Babu minasyirki wa busal halaqati wal khalqi wa nahwihima bi raf'il bala aw daf'ihi. Qala Allah Ta'ala, qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurrihi aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi. Qul hasbi Allah alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Wa lahu an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu marfu'an, man ta'allaqa tamimatan fala atama Allahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu. Wa fi riwayah man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Qala Allah Ta'ala, babu nasyirki wa safaqati wa khalqi wa nahwihima min al-bala aw daf'ihi. Qala Allah Ta'ala, qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurrihi aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi. Qul hasbi Allah alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Wa lahu an Uqbah bin Amir radhiyallahu marfu'an, man ta'allaqa tamimatan faqad atama Allahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu. Wa fi riwayah man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Bismillah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, babu minasyirki lubusul halaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala aw daf'ihi. Wa qulillahi ta'ala, qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurrihi aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi. Qul hasbi Allah alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Wa lahu hadits an Uqbah bin Amir marfu'an, man ta'allaqa tamimatan fala atama Allahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu. Wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Bismillah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babu minasyirki labsul halaqati wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Wa qawlu Allah ta'ala, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurrihi aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi. Qul hasbi Allah alayhi yatawakkalul mutawakkilun. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق وديعة فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. بسم الله. للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا قال
تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. Bismillah. Qala Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Babu minasyirki lubusul halaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Wa qaulullahi ta'ala qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Qul hasbiyallahu alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Walahu ukbah an Utbah bin Amir radhiyallahu anhu marfu'an man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan falahu wada'a Allahu lahu wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Bismillah. Qala Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Al-bab min asy-syirki lubusul khalaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Wa qala Allah ta'ala qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah min durrin hal hunna kashifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Qul hasbiyallah alayhi tawakkalul mutawakkilun. Walahu an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhuma marfu'an man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu wa man ta'allaqa wada'an fala wada'a Allahu lahu wa man ta'allaqa faqad asyraka. Iqra ya Muhammad. Bismillah. Qala al-Imam Syekh Abdul Wahhab Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Qaulillahi ta'ala qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani bi rahmatihi hal hunna mumsikatu rahmatihi. Qul hasbiyallah alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Walahu an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu marfu'an qala man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu wa fi riwayah wa man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Iqra ya Ucok. Bismillah. Qala Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Babu minasyirki lubusul halaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'i. Wa qaulullahi ta'ala qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Qul hasbiyallahu alayhi tawakkalul mutawakkilun. Walau ma'an Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu marfu'an man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu wa fi riwayah man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Bismillah. Yang lain insyaallah ba'da dars setelah salat Isya tasmi. Baik. Habis waktu kita untuk mentasmi. Qala al-muallif rahimahullah fihi masailu. Maka sekarang kita masuk kepada masalah, dan ini adalah perkara yang penting juga di dalam kitab Tauhid, karena ini pada hakikatnya adalah penjelasan dan talkhis dari asy-syekh kepada adillah yang disebutkan di dalam matan. Maka yang pertama, fihi masailu,
al-ula taqdiruhu al-mas'alatul ula. At-taghlidu fi lubsil halqati wa nahwihima limithli dzalik. Maknanya adalah ancaman yang keras bagi mereka yang menggunakan al-halqah, yang berupa jimat-jimat yang dikalungkan di leher ataupun di tangan. Wa nahwuhuma limithli dzalik, dan yang lainnya, bukan hanya sekedar permasalahan kalung, bisa jadi cincin, bisa jadi digantungnya bukan di leher tetapi di rumah. Dan ini apa saja yang intinya sama dianggap sebagai dat pelindung, dat penolak bala, maka ini yang dijadikan poin pendalilan. Maka di dalam masalah ini barakallahu fikum, taglid filubsil halqah, ancaman yang besar bagi mereka yang memasang jimat-jimat di anggota badan, leher, tangan, dan di rumah bahkan. Maka wajah pendalilannya di saat diingkari oleh Nabi di dalam hadis dan disebutkan dengan ancaman yang keras. Dan ini mengisyarahkan kepada hadis dari Imran ibni Husain, yang mana Nabi Muhammad SAW melihat seseorang dan diriwayat dalam keadaan sedang menziarahi, terdapat jimat yang ada padanya. Maka Nabi mengatakan inzi'ha, dikarenakan di saat ditanya apa itu yang menggantung di lehermu, ini adalah al-wahinah, ini adalah untuk perlindungan. Maka menggunakan kalung, menggunakan lingkaran-lingkaran di tangan yang tujuannya untuk perlindungan. Berkata Nabi, inzi'ha, lepaskan dia. Fa innaha la taziduka ila wahnan, tidaklah menambah kecuali dosa dan kecuali kesedihan dan seterusnya. Maka hadis ini telah kita bahas di pelajaran yang lalu, hadis yang dhaif diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yang mana di sanadnya ada dua penyakit. Pertama, Mubarak anil Hasan an Imran. Maka al-Mubarak huna Mubarak ibnu al-Fadalah, wa huwa saduq yang rajih hasanul hadis ba'dal khilaf min al-jarhi wa ta'dil. Maka kenapa kepentingan kita mempelajari kitab Dhawabit al-jarh wa ta'dil? Di antaranya untuk keluar dari masalah khilaf. Jika terjadi khilaf di kalangan para ulama, ada yang mentautsik, ada yang mendhaifkan. Mana-mana yang rajih dari ucapan yang bisa kita rajihkan, itulah salah satu pembahasan di dalam kepentingan kitab Dhawabit al-Jarh wa Ta'dil. Maka di sini yang rajih dia adalah saduq hasanul hadis, namun masih ada penyakit. Penyakitnya adalah tadlis dari Fadalah, dari Mubarak ibnul Fadalah, dan di sini dia meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri dengan an-anah, an Al-Hasan. Dan yang kedua Al-Hasan Al-Basri, maka dia di sini tidak mendengar dari Imran ibn Husain. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim di kitabnya Al-Marasil bahwa Abu Hatim dan Ali ibn al-Madini mengatakan Al-Hasan Al-Basri tidak mendengar dari Imran ibn Husain. Maka hadis ini dhaif. Maka ini isyarah kepada hadis yang pertama yang dhaif. Dan perkara yang kedua, anna sahabiyya law mata wa hiya alaihi ma aflaha fihi syahidun li kalami sahabah ana sirkal asghar akbaru minal kabair. Maka di dalam
hadis yang dhaif tadi dari Imran ibnu Husain, disebutkan di dalam matan ana sahabiyya law mata wa hiya alaihi ma aflaha, bahwa disebutkan seorang sahabi ini jika dia mati dalam keadaan menggunakan jimat tidak akan pernah beruntung. Fihi syahidun li kalami sahabah ana sirkal asgor akbar minal kabair. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa sirkul asgor, syirik yang kecil, lebih parah daripada dosa-dosa yang besar.